बांग्लादेशी होंगे तो उनको बांग्लादेशी बोलेंगे ना। কাউন্টার করার কি আছে? যেটা মিথ্যে সেটা মিথ্যেই থাকবে। আমি বাঙালি, আমি এই পশ্চিমবাংলার ছেলে, এর থেকে বড় আর পরিচয় কি দেবো? আর যারা বলছে বিজেপি পশ্চিমবাংলার পার্টি নয়, তাদের জিজ্ঞেস করছি তারা কি সত্যিকার এই বাংলার পার্টি? এখন তো সেটা মনে হচ্ছে না, তারা তো অন্য দেশের পার্টি মনে হচ্ছে। देखो আমি বারবার বলছি, সেটা হলো কি गर्व से कहो हम सनातनी है। সনাতনী হলো বিগেস্ট পাওয়ার। আমরা সনাতনের সন্তান, আমাদের হলো এটাই পাওয়ার, আমরা এটা নিয়ে লড়বো। আর মুর্শিদাবাদের যে ঘটনা ঘটেছে, এবার ঘটে গেছে, এরপর ঘটলে পরে আর আমরা চুপ করে থাকবো। আমি মার ধরের কথা বলবো না, তবে যেভাবে আমাদের সাথে ব্যবহার করবেন আমরা ঠিক তেমনভাবে আপনাদের সাথে ব্যবহার করব। বেছে বেছে নাম বার করবে কেন? বেছে বেছে তাদেরই বার করা হচ্ছে যারা বেছে বেছে এখানে এসেছেন। যারা বেছে বেছে এখানে এসেছেন সেই বেছে বেছেদের তুলে ফেলে দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গে বেশি প্রবলেম, ওই জন্যই এত চেঁচামেচি হচ্ছে এখানে। আর জানেন যে বেছে বেছে যারা এসেছেন বেছে বেছে তুলে দিলে এই সরকারের মানে 70টা সিটও পাবে না। একই কথা, একসাথে লড়ুন। আমরা লড়ে হারতে রাজি আছি, সারেন্ডার করে লড়তে রাজি না। যেটা আমার পদ্ধতি সেটা বিশ্বাস, এগুলো বলা মুশকিল। দুটো নাম বাদ দিয়েছি, হ্যাঁ দুটো নাম বাদ দিয়েছি। এটা সাংগঠনিক কথা, আমাদের সংগঠনের মধ্যেই থাকতে দিন। দুটো নাম্বার দিয়েছি, তারা বুঝে গেছে কি করতে হবে। একদম একদম মিথ্যে কথা, সরাসরি মিথ্যে কথা। কোন বাঙালিদের মারা হচ্ছে সেটা বলুন। বাঙালিদের মারা হচ্ছে, কোন বাঙালিদের মারা হচ্ছে? খালি খালি সমকাজ মানে ঝগড়া লাগিয়ে উস্কানি লাগিয়ে ব্যাস ভোটটা কোনো আবার পার হয়ে গিয়ে দিও। কোনোদিন হয়নি, কোনোদিন হয়নি। আমার সাথে ক্যারিয়ার ওয়াইজ প্রবলেম হতে পারে, যে আমি বড় স্টার হয়ে গেছি আমাকে নামানো, সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু বাঙালি হয়ে আমাকে কেউ এরকম ভাবে এ করে একদম। ওনার কাজই এটা, ওনার কাজই ওটা উস্কানো। সব জিনিসটা উস্কে দাও, কোনো একটা কাজে লেগে যাবে। আমি সব জায়গায় যেতে রাজি আছি। শেষ হয়ে গেলে আবার একটা রাউন্ড শেষ করব, যে কাজ আমাকে দেওয়া হয়েছে সেটা আমি করে দেবো। ওকে, এনআরসি কি বিজেপির মুখ খুলেছে? রাজ্যের মন্ত্রী তো অনেক কথাই বলবে, মুখ পুড়েছে কি মুখ ঝুলছে দেখবেন, বুঝতে পারবেন। কিছুদিন অপেক্ষা করবো। আমার সাথে যে কথা হয়েছে সেগুলো তো আপনার সবাই শোনালাম, কি আমাদের একসাথে লড়তে হবে। যারা পুরনো হয় তাদের ডেকে আনতে হবে। আমাদের কাছে কই আগে ছোট বড় কেউ হবে না, সব সময়। এই জন্যই দেখুন এখানে বসে আছেন পুরনো সভাপতি তাপসদা রয়েছেন, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লার্নেড অ্যান্ড এত পুরনো একজন কর্মী। আমরা তমকনাকে ফুল সাপোর্ট দিচ্ছি। তমকনা একটা ইয়াং ছেলে, একটু ভয় পায়, এবার ফুল সাপোর্ট, আমার তো ফুল সাপোর্ট তমকনা। থ্যাংক ইউ। ও তো ঠিক আছে, হোক না, তো ওদের এত কষ্ট কেন? আমাদের কিছু যতই করি কিছু হবে না, তো ওদের এত কষ্ট কেন? হয়তো আনন্দ করা উচিত। দেখুন আমি ওসব বলবো না, আমি খালি বলতে চাই আমি যেখানেই যাই কিছু হবে না, তো ওরা এত কষ্ট পাচ্ছে, ওদের তো আনন্দ করা উচিত। তার মানে কোথাও না কোথাও কিছু একটা আছে, কোথাও না কোথাও কিছু একটা আছে। ভাই কোন কার মন্ত্রী সবাই জানি না,
আমাকে যেখানে যেতে বলা হবে সেখানে যাবো। বিজেপিকে প্রথম থেকে বলছে ভবানীপুর এবার তারা নেবে, শুভেন্দু অধিকারী, শ্রমিক ভট্টাচার্য সবাই বলছেন ভবানীপুর। একটা কথা বলবো, এইবারে তৃণমূলের বিসর্জন অনিবার্য। Thank you. बेंगलोर में होटल बनाया तो उसमें से मैक्सिमम को बंगाल के जो माइग्रेंट लेबर थे काम किए, बांग्लादेशी कोई नहीं थे। लेकिन बांग्लादेशी होंगे तो उनको बांग्लादेशी बोलेंगे ना, उनको बंगाल पश्चिम बंगाल के कैसे बोलेंगे? उन्हीं को पकड़ाया जाता है, बांग्लादेशी बोल के पकड़ा जाता है। कोई नहीं, ऐसा कोई मेरे सामने तो नहीं हुआ। ये दे रहे हैं, अगर ये काम बंगाल में हुआ, वोटर लिस्ट रिव्यू का काम अगर बंगाल में हुआ तो चारा नहीं है, लेकिन होगा जरूर। ये इलेक्शन कमीशन को करना ही होगा। ये फालतू के जो बोगस वोट है उसको निकालना होगा, तभी वोट होगा। तो घेरा जाएगा तो क्या होगा? घेरने से क्या होगा? होगा होगा होगा। अरे बोल बोल बोल। जिस तरह से ममता बनर्जी तो सुनाई नहीं दे रहा ये। बाहर आओ, बाहर आओ। कौन? बांग्ला भाषा को ले, अरे उनको हर चीज में कोई कंट्रोवर्सी करना है तो सभी ढूंढ रहे हैं। वो उनको सब चीज में कंट्रोवर्सी करना है। अगर कोई लग गया, कुछ होने वाला नहीं है, इतना बोल दे तो। क्या 26 के चुनाव में भाषा आंदोलन कितना इफेक्ट करेगा? समझ में? 26 के चुनाव में बांग्ला भाषा का जो एजेंडा है अरे बांग्ला भाषा ही रहेगी। ये ममता बनर्जी का तो कोई उसमें अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, लड़ाई बहुत जोरदार होगी। बस मैंने हर जगह मीटिंग करूंगा, वो देखते रहिए। चल ना। তৃণমূলের বিসর্জন অনিবার্য। Thank you. बेंगलोर में होटल बनाया तो उसमें से मैक्सिमम को बंगाल के जो माइग्रेंट लेबर थे काम किए, बांग्लादेशी कोई नहीं थे। लेकिन बांग्लादेशी होंगे तो उनको बांग्लादेशी बोलेंगे ना, उनको बंगाल पश्चिम बंगाल के कैसे बोलेंगे? उन्हीं को पकड़ाया जाता है, बांग्लादेशी बोल के पकड़ा जाता है। कोई नहीं, ऐसा कोई मेरे सामने तो नहीं हुआ। ये दे रहे हैं, अगर ये काम बंगाल में हुआ, वोटर लिस्ट रिव्यू का काम अगर बंगाल में हुआ तो चारा नहीं है, लेकिन होगा जरूर। ये इलेक्शन कमीशन को करना ही होगा। ये फालतू के जो बोगस वोट है उसको निकालना होगा, तभी वोट होगा। तो घेरा जाएगा तो क्या होगा? घेरने से क्या होगा? होगा होगा होगा। अरे बोल बोल बोल। जिस तरह से ममता बनर्जी तो सुनाई नहीं दे रहा ये। बाहर आओ, बाहर आओ। कौन? बांग्ला भाषा को ले, अरे उनको हर चीज में कोई कंट्रोवर्सी करना है तो सभी ढूंढ रहे हैं। वो उनको सब चीज में कंट्रोवर्सी करना है। अगर कोई लग गया, कुछ होने वाला नहीं है, इतना बोल दे तो। क्या 26 के चुनाव में भाषा आंदोलन कितना इफेक्ट करेगा? समझ में? 26 के चुनाव में बांग्ला भाषा का जो एजेंडा है अरे बांग्ला भाषा ही रहेगी। ये ममता बनर्जी का तो कोई उसमें अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, लड़ाई बहुत जोरदार होगी। बस मैंने हर जगह मीटिंग करूंगा, वो देखते रहिए।
कल ना